Saat Suriah dilanda konflik internal yang melibatkan suku Baduy, milisi Druze, dan pasukan pemerintah, Israel ikut-ikutan menyerang negara tetangganya itu. Tak cuma sekali, serangan udara Israel dilakukan sejak Senin hingga Rabu, 14 hingga 16 Juli 2025. Tel Aviv berdalih serangan mereka ditujukan agar pasukan pemerintah mundur dari pusat konflik di Sweida, sekaligus sebagai cara mereka melindungi Druze di Suriah. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan, kenapa Israel repot-repot membantu orang Druze di Suriah? Seperti apa sebenarnya hubungan antara Israel dan Druze? Simak jawabannya dalam video berikut. Agar paham ikatan antara Druze dan Israel, kita perlu pahami dulu lebih dekat soal kelompok ini. Dan yang utama adalah persebarannya. Jadi kaum Druze adalah kelompok minoritas di Suriah yang mewakili sekitar 3% dari total penduduk negara itu. Dikutip dari CNN, diperkirakan ada sekitar 1 juta suku Druze di dunia, dengan sebagian besar mereka berada di Suriah, Lebanon, dan Israel. Di Suriah, suku ini tersebar di 3 provinsi dekat dataran tinggi Golan. Provinsi Sweida di Suriah Selatan adalah tempat orang Druze menjadi mayoritas. Diperkirakan ada 700.000 orang Druze di Suriah sebelum perang saudara meletus pada tahun 2011. Sementara sekitar 150.000 orang Druze tinggal di Israel Utara dan dataran tinggi Golan. Druze sendiri berasal dari Mesir pada abad ke-11 dan merupakan percabangan dari Islam Syiah. Druze tidak mengizinkan perpindahan agama, baik dari maupun ke agama tersebut, dan tidak mengizinkan pernikahan campuran. Komunitas ini terbagi dalam 2 kelompok utama dengan sikap berbeda terhadap Israel. Banyak orang Druze yang tinggal di Israel beridentitas sebagai orang Israel. Mereka melakukan wajib militer, terlibat dalam politik, dan aktif di lembaga kenegaraan. Namun di dataran tinggi Golan masih ada sekitar 20.000 orang Druze yang menyebut diri mereka sebagai warga Suriah. Dalam perang saudara yang telah berlangsung hampir 14 tahun, mereka membentuk milisi untuk melindungi diri dari ancaman, baik dari rezim Assad maupun dari kelompok militan lainnya. Milisi-milisi ini menguasai provinsi Sweida, kawasan penting yang berbatasan dengan Yordania dan dekat Israel. Sejak rezim Assad jatuh, pemerintahan baru Suriah mencoba menarik dukungan dari milisi Druze dengan menawarkan integrasi ke dalam militer nasional. Tujuannya adalah memperkuat kontrol pemerintah atas seluruh wilayah termasuk Sweida. Namun banyak pemimpin Druze menolak tawaran ini karena curiga pada latar belakang Presiden Suriah Al-Sarraj dan sejarah afiliasinya dengan kelompok seperti Al-Qaeda. Mereka ragu janji perlindungan terhadap minoritas akan ditepati. Sejak perang saudara Suriah meletus, terjadi pula pergeseran pandangan di kalangan Druze dataran tinggi Golan. Hal ini tampak dalam beberapa tahun terakhir, di mana semakin banyak yang mengajukan kepengurusan kewarganegaraan Israel. Dukungan untuk kaum Druze juga disampaikan oleh para pejabat tinggi Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan Israel memiliki ikatan persaudaraan dengan komunitas Druze, Rabu 16 Juli 2025. אחיי אזרחי ישראל הדרוזים, המצב בסווידה, המצב בדרום מערב סוריה, הוא חמור מאוד. צה"ל פועל, חיל האוויר פועל, כוחות אחרים פועלים. אנחנו פועלים כדי להציל את אחינו הדרוזים וכדי לחסל את כנופיות המשטר. ועכשיו יש לי בקשה אחת מכם. אתם אזרחי ישראל, אל תעברו את הגבול. אתם מסכנים את חייכם, אתם יכולים להירצח, אתם יכולים להיחטף, ואתם פוגעים במאמצים של צה"ל. ולכן אני מבקש מכם, חזרו לבתיכם, תנו לצה"ל לפעול. Sementara Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menyebut situasi di Sweida menyedihkan. Sa'ar turut merinci 2 tujuan pihaknya di Suriah. האינטרסים שלנו בסוריה הם ידועים
מצומצמים וברורים. קודם כל, לשמור על סטטוס קוו באזור של דרום סוריה, שהוא סמוך לגבולנו גם, ולמנוע התפתחות של איומים כלפי ישראל במרחב הזה. הדבר השני, למנוע פגיעה בעדה הדרוזית, שיש לנו איתה, עם האזרחים הדרוזים כאן בישראל, קשר אמיץ וחזק. Israel juga melancarkan gelombang serangan udara pada Senin 14 Juli dan Selasa 15 Juli 2025 terhadap pasukan pemerintah Suriah di Sweida. Pemerintahan Trump sempat meminta Israel untuk menghentikan penyerangan. Namun pada Rabu, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan militer akan mengintensifkan serangan terhadap pasukan pemerintah jika mereka tidak mundur dari daerah Sweida. Terbukti, IDF membombardir gedung di area Istana Presiden Suriah pada Rabu 16 Juli 2025. Israel mengklaim menargetkan markas Kementerian Pertahanan Suriah. Setidaknya 3 kali ledakan terekam langsung oleh kamera dari kejauhan. Serangan terjadi hanya beberapa jam usai Israel meluncurkan serangan drone terhadap gedung yang sama. Selain itu, serangan tersebut juga terjadi sehari setelah ketegangan antara pasukan pemerintah Suriah dan suku Druze di Suriah Selatan meningkat. Berdasarkan laporan media pemerintah Suriah, sedikitnya 13 orang terluka. Israel mengklaim bahwa serangannya itu merupakan bagian dari kampanye untuk membela suku Druze. Sejak jatuhnya rezim Assad, Israel semakin waspada terhadap kehadiran militan di dekat perbatasan. Dalam beberapa bulan terakhir, Israel telah memperkuat kehadirannya di zona penyangga yang dijaga patroli PBB, lalu melakukan operasi militer di selatan Damaskus dan meluncurkan ratusan serangan udara terhadap target di seluruh Suriah. قصف يا شباب، قصف جديد، قصف جديد يا شباب، قصف جديد مبنى هيئة الأركان خالص، قصف جديد يا شباب، قصف خذونا بسرعة بسرعة. Ketika Suriah dilanda konflik internal, Israel tak sekadar jadi penonton. Dengan dalih melindungi komunitas Druze, Tel Aviv melancarkan serangan udara bertubi-tubi ke Sweida, sebuah wilayah yang berbatasan langsung dengan Israel. Tapi benarkah ini semata demi solidaritas etnis? Atau ada kepentingan geopolitik yang lebih dalam? Di balik persaudaraan antar komunitas tersembunyi tarik-menarik kekuasaan, pengaruh, dan strategi pertahanan. Dalam perang yang tak kunjung reda, siapa sebenarnya yang dibela dan siapa yang sedang memainkan peran? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.